Hi guys, surprise natin si ano, yung plang-plang. Ito guys, ito yung katatawa ko. Surprise natin guys, si ganyo. La la la. Tignan nyo kaya. Guys, pupuntahan na natin siya guys ha. Ito yung araw na surprisahin natin siya kasi sobrang kulit eh. Gabi-gabi pumupunta dito eh. Tinatakot niya ako. Ako na naman nanakot sa kanya ito guys. La la la. Hindi guys ha. Surprise natin siya. Nandito na guys. Okay na. Okay, guys ha. Hi Plang! Hi Casey! How are you? Gagapo di ba Plang? Ay! Gapo! Bata guys, seperti gapua guys. Sige. Ikaw si Casey. Gapo. Guys, kani bata na to guys. Seperti gapua na guys. Natignan mo guys, oh. Ay, Casey. Oh. Oh. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Lang. Asa mamamaling mo? Do. Uy. Lang. Oh, ala, sige ko. Cut, guys. Sige ko, cut, guys. Ano lang. Tara, si Konda, may papa na si papa ni mo. Aliyo, tawag ka papa. Ha? Tingnan mo. Asa man? Oh, land dog guys, oh. Land dog, oh. Tignan nyo. Lang, unsa may sounds of dog? Lang? Sa dog? Ha? Nga naman na! Nga naman! Dami! Nga naman ilong mo. Ano na? Hila, buto tayo dito papata. Sounds of monkey. Ha? Monkey. Give me five. Five na yun. Five. Give me five. Five na yun. Isa lang. Oh. Kisang kato. Kato. Kasi. Monkey. Sounds of monkey. Oh. Give lang. Magdula to niya ha. Sige guys. Bye guys. Mga pamangkin na mga babae. Thank you. Bye. Op! Maldita gig ka.